What's up? Mayong gabi di sa amon kag mayong hapon dira sa Pilipinas. So, I have my own story i-share sa inyo. If you really know kung diin ka, kung anong kapasidad mo, and you must be vocal for that. And I would like to share this story uh, nga na-experience ko sa company. So, I'm working in a let's say high-end siya. Hindi ko siya, wala ko gina-sugarcoat, pero this is high-end company, high-end mall here in the US. And one time, because after my surgery, so I decided to resign in my previous company kay hindi nila allowed nga mag more than 6 weeks yung ano ko, sick leave ko. So nag-resign ko. And then nag-apply ko sa mall. So sa mall nga ini, hindi ko siya paghambal kung pila ang specific ko nga rate, pero higher dito siya ang previous ko nga company since nag-abra ko sa gabi. So higher siya. Night differential is $2 per hour. But then it's very hard work dito. So I prefer nga diri ko kahit mas-sales to ka lang, and then be nice lang sa customers, ano na. And then ang rate ko is lowered 50 cents per hour sa iban nga kasabayan ko nga training. So, kay ang akon nga department nga ginaobrahan is gamay lang ang area in men's shoes. So, ang rate ko is lower man siya since ang customer is not massive gid kag hindi ginaamo na ka kadamuan ang customer didto. So, amo na siya nga lower akong rate compare sa other. So, for me, it's better that I will work more responsibilities, but at least I earn good. I mean, I earn higher. So, amo na siya nga istorya ko akong manager. Basta na nga nakaka-create sila sang plano. And then na-realize ko, kung gaobra ka man lang, same kami sang batchmate ko. How come nga, why not nga hindi ko pag-applyan ang higher? Even though 50 cents lang siya per hour, pero gamay lang ang difference. But for me, kung kaya mo man mag-ubra sang higher that rate, why not mo sacrifice ka sa low rate? Okay. So, I talked to my manager as ang ilang mga position is department manager, tapos assistant manager and manager. So, I talked to my department manager, which is on my department. So, ko siya, I need to be honest, I want to work with you, but then I need to have higher salary since one thing more is I cannot reach the quota since to be honest, hindi gid amo na kadamo ang amon nga client since medyo kamahalan ang amon mga item and branded siya. So, naging honest ko sa akong manager na to be honest, hindi ko siya ma-reach ang quota. For me, it's ideal. It's idealistic, but it's not real. So, ko siya, I love to work with you, but then I need to find a higher salary. So, kay na feel ko man nga daw feel niya man ko nga mag-work sa company sa team niya. So ginistorya naman ang manager. So amo man to ginamba ko siya. And then you know, they really wanted me to stay in that department. And siguro hindi man nila ko gusto i-give up right away. So nakita man siguro nila nga ga-effort man ko. So ang condition sa manager sa akon, kung hindi ko siya ma-reach ang quota, i-transfer ka nila sa other department, which is damo siya customer, para from time to time malabot ko ang quota for 3 months and mahatag sila more than $1 additional on my daily, hourly rate. So, though happy ko sa conditions ng manager, kumbaga, kung sa Pilipinas, whatever the rules or the policy sa company, whatever it is, it will be follow. Diri, himuon nila ang tanan para kung okay ka nga empleyado, i-bend nila ang, kumbaga, himuon nila ang way para nga ma-retain ka sa dira nga area. And then, kasi if my day off, my manager and my department manager, they really help each other. Like kung may order, even day off ko, ginapasilod nila ang sales sa akong account, which is I'm so overwhelmed nga, even though balaan nila nga hindi ko siya, sometimes slow ang store, but then they really tried their best nga mabuligan nila ko nga at least ma-reach ko ang quota and somehow maka-earn ako
salary increase within 3 months. So I'm so overwhelmed nga natagaan ka value, natagaan ka sa opportunity to prove yourself. And diri ko na feel nga whatever ka man hindi man correct gid imo nga grammar, pronunciation mo, they will never judge you. And kag bisan ano pa ang imo nga ano height mo, ano physical mo, they will never mind it. As long as may capacity ka, may potential ka, they will push you better. So ang gusto ko lang i-share is kung balaan mo sa self mo nga may potential ka, try mo to step higher. If I mean to apply for different opportunity, but then I mean I don't want to be too much ambitious. Like it's same position. If you have choice to transfer in different area nga maka salary ka sang same man sa iban nga mga associate or same man sa iban nga employee, why not you will sacrifice on the lower rate, di ba? So but then I'm so happy nga my department manager and my manager sometimes if my order they said, oh Mila, we already put the sales on you, so we really help you to have more sales. So diba nakaka-overwhelm. And one thing more, I want also to share this story nga may naka-istorya ako nga promodizer siya sa isa ka, let's say DNG, Dolce Gabbana nga perfume, and she's very vocal. And you know, she graduated in private school in Santo Tomas, UST, University of Santo Tomas sa Pilipinas. But then and director siya dito sa university, BS Masters siya, and may mga business siya dito. Pero pag abot diri nag-apply sa sales associate. But then so within 1 day sales associate sa, but then nakita sa resume niya sa store nga amo ni achievement, so ginhimo siya manager. So sometimes you need to even though may potential ka, you need to experience first kung anong sa dalom. At least kung ara ka na sa babaw, you know what's happening. So yeah, what I learned sa iya is you don't need to be too entitled. Pag abot diri, you don't need to be entitled nga amo ni graduate ko di sa amo ni university, dapat pag abot ko diri dapat tingalaon man ko or dapat may title na nako. So hindi man siya pwede nga pag abot di maamo ta na dayon. So it's better to work first kundiin ang makapatraining sa imo. At least kung nahara ka na sa pabaw, you know what's happening. And amo na ang na-share ko man nga kung may balaan mo man nga may potential ka in the same level nga mag-offer sang higher salary, don't be shy or market yourself that you have the potential to do this. So I'm not really good, like I cannot say nga very good na gid ko, but what I mean is I have siguro sang guts, and diri siguro pag abot ko di I have confidence to say whatever I want to say. And it's good thing ginapamatian man ang imong side and gina-consider man ang imong mga suggestions. So amo na siya ang experience ko din, overwhelmed ko sa mga nga ginavalue man nila ang imong opinion and natagaan ka man nila sa way nga mag step higher. So amo na ang experience ko diri, and hopefully nga maka-update pagid ko in few days about what's happening here, my learnings, my experiences diri sa US. So thank you for watching. My YouTube is the Mama Ilongga, and now is Mila Painter because I'm already here in the US. So hopefully you will watch my how I am here, how do I survive, and what's happening here. So thank you for watching. Bye bye. God bless.